अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है कि नो कैसे बोलें, हाउ टू से नो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आप भी ऐसे इंसान हैं कि जो किसी की किसी भी बात पे नो नहीं कह सकते तो इस वीडियो को देखें और सीखें कि हम कैसे कह सकते हैं। नो जितना छोटा वर्ड है ना, उसको बोलना उतना ही मुश्किल है। इसकी बहुत सी रीज़न होती हैं। पहली ये कि सेंसिटिव नेचर, कि आप कहते हैं कि यार मैंने अगर नो बोल दिया तो अगला बंदा हर्ट ना हो जाए। और भी इस तरह की बहुत सी रीज़न जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लर्न टू से नो, गोरे की किताबें हैं इस पर, और हम यूपीएस चलाने के इस्लामी तरीके ढूंढ रहे हैं अभी तक। वो लिख रहे हैं लर्न टू से नो। जो कौमें तरक्की करती हैं वो ना कहना सीखती हैं। यह आपका आर्ट है कि आप डिसेंट वे में इखलाकियात के साथ मना करें किसी चीज़ से। हम में से बहुत से लोग ना पीपल प्लेयर हैं कि सबको खुश रखना है। अगर नहीं भी बोलना है ना तो नहीं बोलना है, नहीं, आपने यस ही बोलना है। क्योंकि हमें बचपन से ये दिखाया गया, पढ़ाया गया है, समझाया गया है कि अगर आपने अच्छा इंसान बनना है, अगर आपने अच्छा दोस्त बनना है, अगर आपने अच्छा पार्टनर बनना है तो हर चीज़ का जवाब यस होना चाहिए आपकी तरफ से। होता क्या है कि अगर आप हर चीज़ पे, हर बात पे यस बोलते हैं तो पहली बात, आपकी कोई वैल्यू नहीं होती है। क्योंकि अगला बंदा आपको टेकन फॉर ग्रांटेड भी ले सकता है कि ये बस एक फालतू सी चीज़ है, इसको जो बोलेंगे ये वो कर देगा, जो मैं सोचूंगा ये वो भी कर देगा, जो मैं इसे नहीं कहूँगा ये वो भी कर देगा। तो किसी चीज़ में आपने ना नहीं बोला आज तक तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, कहीं इनवाइट करना है किसी को तो आपकी ओपिनियन कोई नहीं पूछता। कहते हैं यार इसको जो बोलेंगे ये मान लेगा, या कोई काम है करने को, बोलेंगे इसको दे दो ये तो कर ही लेगा। तो आपकी अपनी कोई इनहेरेंट वैल्यू बचती नहीं है, क्योंकि लोग आप समझते हैं यार ये बंदा तो टेकन फॉर ग्रांटेड है। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो दूसरों का बहुत ख्याल रखते हैं, या आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखने की, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उनका ख्याल आप रखते रहें ज़्यादा अरसे तक, तो आपकी अपनी ज़रूरियात भी पूरी होनी चाहिए। आपकी अपनी फिज़िकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, आपकी अपनी मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। अगर आप सब कुछ कर रहे हैं हर वक्त, आपकी अपनी कैपेसिटी कम हो जाती है। एक वक्त आएगा आप स्ट्रेस्ड हो जाएंगे, आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा मेंटली, या आप अंदर से बिल्कुल थक के चूर हो चुके होंगे। आप हर वक्त बुक्ड रहे हैं दूसरे लोगों के लिए। कोई आपको ऐसा काम बोलता है जो आपको अजीब लगता है या आप कंफर्टेबल नहीं हैं करने के लिए, तो बोल दें नो थैंक यू। कोई आपकी चीज़ें यूज़ कर रहा है जो ख़राब करके वापस करता है या नहीं करता वापस, उसको बोल दें नो थैंक यू। आपने डॉक्टर नहीं बनना, आपने आर्टिस्ट बनना है या कुछ भी और बनना है, पर आप पर इम्पोज किया जा रहा है कि नहीं आप यही करो, और आपको पता है कि आप शानदार तरीके से इसमें फ़ेल होंगे, क्योंकि आपका ना कोई एटीट्यूड है और ना ही आपका आईक्यू लेवल है उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए, तो प्लीज़ बोल दें नो थैंक यू, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। अच्छा, क्यों और कैसे नो बोलना सीखना है। पहली चीज़, सबसे पहले तो ये दिमाग में बिठा लें कि हर सवाल, अगर कोई सवाल किया जा रहा है तो उसका जवाब नो भी हो सकता है और यस भी हो सकता है। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, अपने दिमाग को ये चीज़ समझानी है आपने, बल्कि ये चीज़ स्कूल से सिखानी चाहिए, बचपन से सिखानी चाहिए कि अगर कोई चीज़ नहीं पसंद बेटा या बेटी तो ना बोल दो। या ये ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ आपको पसंद है आपने ज़बरदस्ती अपने बच्चों को भी सिखानी है, या उसको पसंद नहीं है तो अब आप शक्लें बना रहे हैं कि कैसा पागल किस्म का बच्चा है ये, किसका बच्चा है ये। ज़रूरी है ये, क्योंकि इस तरह बच्चों को समझ आता है बड़े होके कि यार ऑप्शन दूसरा भी है, नो भी बोलते हैं किसी चीज़ पे। दूसरी चीज़, पर्सनल बाउंड्रीज आपको अपनी लाइफ में सेट करनी पड़ेंगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दुनिया में क्या है? पैसा नहीं, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आपकी मेंटल हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर पर्सन का अपना एक बिलीफ सिस्टम है, हर पर्सन की अपनी एक वैल्यू है, हर बंदे की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, हर बंदे की अपनी एक लिमिट है, अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ असूल हैं। क्योंकि ये आपकी अपनी लाइफ है, आपका अपना भी कुछ कंट्रोल होना चाहिए, आपकी अपनी फीलिंग्स भी हैं। तो इसीलिए इन सब को इंटैक्ट रखने के लिए आपको बाउंड्रीज सेट करनी पड़ती हैं, और वो नो से सेट होती हैं। आपने ये देख लिया कि इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, अब करना किस तरह। सबसे पहले तो आप मिरर के सामने जाके प्रैक्टिस कर लें, मिरर में देखें और प्रैक्टिस करें। आप प्रैक्टिस करेंगे नो बोलना, उतना कंफर्टेबल होंगे आप बोलने के लिए। ये ना होना कि प्रैक्टिस किए बगैर ही आप जाएं, जैसे ही किसी ने कुछ बोला आप नो बोलने के चक्कर में फिर से यस बोल दें। तो प्रैक्टिस करें, लाइफ में हर चीज़ में यही है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होंगे। पहली बात कि आपने अपने आप से प्रैक्टिस की मिरर में देख के। दूसरा, कोई स्लो स्टे की सिचुएशन हो जिसमें इतना कुछ खो नहीं रहा आपका, लाइक दुकानदार को नो बोल दें टमाटर महंगा है मैं नहीं ले रहा, वो आपको करेगा कि आप लें, लेकिन आपने नो बोल दिया। तो
چھوٹی سی چیز ہے، آپ نے پریکٹس کیا تو آپ کو کانفیڈنس آئے گا کہ میں اس پہ تو نو بول سکتا ہوں۔ بولنا بہت ضروری ہے کیونکہ برین کو آپ آہستہ آہستہ ٹرین کر رہے ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی آپ نے اتنی دفعہ پریکٹس کر لینی ہے کہ جب کسی بڑے آدمی نے، امپورٹنٹ پرسن نے جس کا آپ خیال بھی رکھتے ہیں، اس نے آپ سے کوئی چیز بولی ہے کہ آفس میں آپ کو کسی نے کچھ بولا ہے، تھوڑا زیادہ امپورٹنٹ ڈیسیژن ہے، زیادہ ڈیفیکلٹ ہے نو بولنا، آپ کو زیادہ کانفیڈنس چاہیے بولنے کے لیے۔ یہ تو پریکٹس کر لی کہ آپ کیسے کریں گے۔ اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے ایکچولی بولنا کیا ہے۔ پہلی چیز، ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلی دفعہ میں نو بول دیں۔ میں نے کوئی بات بولی ہے اور آپ فوراً سے نو، یہ نہیں ہوتا زیادہ تر لوگوں سے، اور یہ کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ تھوڑی بدتمیزی والی چیز لگتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ تھوڑا ٹائم مانگ لیں، جس میں پاکستانی تو ایکسپرٹ ہیں۔ آپ سے پوچھے نا کوئی کہ یہ کام کرنا ہے تو بولیں سوچتا ہوں، بتاتا ہوں، دیکھتے ہیں، اور موسٹ امپورٹنٹ پوچھنا پڑے گا۔ ڈائریکٹ نو بولنے سے بیٹر ہے کہ آپ یہ سب بول دیں۔ سامنے والا بندہ سمجھ بھی جائے گا یہ کرنے والا کوئی نہیں ہے یہ کام، اور آپ نے ایک طرح سے نہ بھی بول دیا۔ You can use this to build up the eventual no، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، آپ کسی کمپلیمنٹ یا گریٹیٹیوڈ سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں، لائک تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے کنسیڈر کیا یہ کام کرنے کے لیے۔ وہ سوچے گا کنسیڈر کیا، میں تو اس کو بول رہا ہوں یہ کام کر دے، لیکن یہ تمیز کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ آپ جب تھینک یو بولیں گے پہلے، حالانکہ اس کو، اگلے بندے کو پتا ہے کہ آپ اس کو نہ بولنے جا رہے ہیں، تو اس کا برین پہلے سے ہی پریپیئر ہو جاتا ہے، وہ ایفیکٹ تھوڑا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کے لیے ایکسیپٹ کرنا ایزی ہو جاتا ہے، وہ اس کو بدتمیزی بھی نہیں لگتی۔ تو آپ بولیں تھینک یو سو مچ، یا سوری میں نہیں کر سکتا، آئی ووڈ لو ٹو بٹ میں نہیں کر سکتا۔ تیسری بات، آپ کو بہت بڑا ریزن نہیں چاہیے نو بولنے کے لیے، صرف یہ ریزن کہ آپ سکون چاہتے ہیں اور یہ کام نہیں کرنا چاہتے۔ اور کسی کی اگر جان خطرے میں نہیں ہے تو کوئی چھوٹا موٹا کام ہے، آپ نہیں کرنا چاہتے تو کافی ہے یہ ریزن۔ سیلف کیئر بھی ایک چیز ہے، ایک ٹرم ہے، آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں اور جاننے کے لیے۔ سیلف کیئر، اپنا بھی خیال کرنا، تو یہ ریزن کافی ہے نو بولنے کے لیے۔ ایک دفعہ آپ نے یہ سب کچھ کر لیا، آپ نے پریکٹس بھی کر لی مرر کے سامنے، پھر اسمال ڈیسیجن پہ پریکٹس کر لی، میڈیم پہ، اور بڑے ڈیسیجن میں بھی، اور اینڈ پہ آپ نے نو بول دیا، آپ نے کر لیا یہ۔ اس کے فوراً بعد آپ کو دو چیزیں کرنی ہے، ورنہ نو بولنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ کو۔ سب سے پہلی چیز، آپ کو پتہ ہے کہ اگلی طرف سے کیا رسپانس آئے گا جس کو آپ نے نو بولا ہے، تو پہلے سے ہی پریپیئرڈ رہیں۔ آپ کو پتہ ہے اگلا یہ جو بندہ ہے یہ مانے گا نہیں، اور مجھے پرسویشن کرتا رہے گا کہ کسی طرح میں مان جاؤں کام کرنے کے لیے۔ آپ جس بندے کو بھی بول رہے ہیں وہ جو چیزیں کرتا ہے آگے سے آپ کو پتہ ہو، تاکہ آپ تیار ہوں اگلے جواب کے لیے۔ اور دوسری بات، یہ پوری ویڈیو کی سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ نو بولنے کے بعد جو گلٹی فیلنگز آتی ہیں آپ میں، وہ نہیں آنی چاہیے۔ اس لیے آپ کو بولا ہے کہ اتنی ساری تمہید باندھیں، ریکویسٹ کریں، جینوئن ریزن بولیں اور سچ بول دیں تاکہ آپ گلٹی نہ ہو۔ فیلنگ آئے گی شروع میں، بہت آئے گی، لیکن ایک بات یاد رکھیں، گلٹ تب ہوتا ہے جب انسان کچھ غلط کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے تاکہ نیکسٹ ٹائم نہ کرے۔ دیکھیں کوئی غلط کام نہیں کر رہے آپ نے ہیلدی کام کیا ہے اپنے لیے بھی اور سامنے والے بندے کے لیے بھی، تو اس لیے اگر یہ فیلنگ آ بھی رہی ہیں تو اس کو اگنور کریں، سائڈ پہ رکھیں اسے۔ ود دی پیسج آف ٹائم ختم ہو جائے گی یہ فیلنگ۔ اور بات یہ ہے کہ ہم نو بول سکتے ہیں، اٹس اوکے ٹو سے نو۔ تھینکس فار